एंता कलेक्शन माने जदी आपण मार्केट रे खोजबे तो आउ भी बहुत प्राइस रहबा सर्फ कलर के शाइनिंग कलर केनता बढ़िया गॉर्जियस लागो सिंगल बॉर्डर रे ब्लाउज पीस वर्क करो बेस्ट कलेक्शन टे सब सिंगल पीस ही अवेलेबल अछि ई कलेक्शन डबल बॉर्डर रो बहुत डिमांड थिला 6 बॉर्डर रे सिंगल सप्ताह जेंटा कि सब बेले मार्केट रे डिमांड रे अछि छो छो टेराकोटा एटा बॉक्स पैटर्न रे बढ़िया लागे बहुत बढ़िया तो डिजाइन भी कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया देखुन किछि स्टार सप्ताह डिजाइनर सप्ताह ऊपर यूनिक कलेक्शन माने देखामा दे कम प्राइस रे मते लागछि ई कलेक्शन माने बहुत बेस्ट अछि। हेलो फ्रेंड्स इडा में आसी छु वैष्णवी हैंडलूम के जो है जमा समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज देखुन दसरा स्पेशल लगी बहुत सुंदर सुंदर पूरा यूनिक कलेक्शन माने आछे तो सब कलेक्शन माने देखमा सते लगे वीडियो के देखुन अपन माने भल से देखुन आ जन माने भी आसुछन दूर हमें सब बेले एड्रेस तो कहू जो कि हमर एड्रेस हले संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा आ जन माने भी जानूछन कुष्टापड़ा आसी जाउछन तो बाटे हमर अंता बैनर लागि छे बैनर भी हमें बाटे देखे दावा पूरा गुटे बैनर लागि छे वैष्णवी हैंडलूम आ गुटे देखुन तले तांकर फोटो अछि सुमन मेहरकर आइडा तांको घर के आसुन इनु बैनर तो लागि छे आ कॉल करि पारबे देखुन कॉल आ व्हाट्सएप नंबर दुइटा दिया हिचे आपण माने कॉल करि पारबे तो देखले जन माने भी कुष्टापड़ा आसी जाउछन टिक्के जस्ट कुष्टापड़ा गली भीतर के ढुकबे ले गुटे पान दुकान पड़बा पान दुकान रो ऊपर साइड गली के आसबे बेले दुई चारटा घर छाड़ी के सुमन मेहर मोर पूरा हैंडलूम लागि छे बोर्ड लागि छे त माने सुमन मेहर हैंडलूम रो आउ जन माने भी बाहरु आसुछन जाने नाही पारबा से माने संबलपुर आसुन संबलपुर जदी अपन ट्रेन रे आछन बेले रेलवे स्टेशन के आसी के हेनो उतरी जिबे कॉल करबे नाला आपण माने समले मंदिर जदी जाई छ बोले समले मंदिर आसी हमको कॉल कर देले भी हवा आज देखुन कम रेंज रो देखासु जनता माने यहां दे व्यवहार दवा लागि भी सब साड़ी माने कम कम रेंज रो भी दरकार देखो दसरा रे एटा आसी जिबा हजारे रे आसबा देखो इरा होची आंचलटा ब्लैक कलर रे आसबा एटा आसबा फुल बॉडी रे ही एंता प्रिंट आसबा लेकिन हमर पाखे देखुन 700 टंका रु स्टार्ट होचे 700 वाला भी बंडल होचे जति 700 वाला भी दरकार काहे के कहबे देखुन 500 रो एटा इरा हजारे कलर माने हजारे रो एटा कलर माने कलर ऑप्शन आसी होचे आ जदी केनसी व्यापारी नेमी कहले व्यापारी माने भी नहीं पारबे आउ देखुन काना कि एबे जन माने भी माने कि गुटे रेंज कहउछन 2000 रु 3000 भीतर रेंज रो फोटो माने हमें फोटो यहां दे पठे न पारू कहाले जे यहां दे दसरा लगी घर भी भेट रहउचे तो माने जन माने पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट नेबे तार ही फोटो माने देई हबा इरा उटे आसीला तार बाद देखुन इटा गुटे आसबा 1300 रे आसबा इटा 1300 रे इटा देखुन आंचल आसबा इटा होची आंचलटा बहुत दिन बाद 1300 रो कलेक्शन देखला देखो फुल बॉडी रे एंता सप्टा बुटी रो काम आसबा एटा आसबा 1300 रे इतार भी कलर माने आसबा जति आपण माने कहबे इतार स्क्रीनशॉट नेबे इतार कलर माने कहबे बेले पूरा तार बंडल अच्छे पूरा कलर माने तार पूरा बंडल माने आसी जिबा देखो ओइटा पूरा बंडल अच्छे सब कलर रो सब रो बंडल आसबा मैं गुटे गुटे सिंगल पीस देखे दउछो आ देखन इटा उडी कलेक्शन तार बाद आसीला माछो बॉर्डर रे इटा आसबा देखुन 1400 रे ब्लाउज पीस वाला ना आंचल अच्छे हां इटा ब्लाउज पीस आसबा इथरे देखो इथरे ब्लाउज फुल बॉडी रे एंता काम आसबा इटा ब्लाउज पीस भी आसी जिबा प्राइस ता 1400 रे आसबा 1400 रे आइतार भी कलर ऑप्शन सब मिली आसी ना तार भी कलर जुड़े कलर ही इतर बेसी करी के आइसी मेरून ग्रीन कॉफी तीनटा कलर रे बेसी आसी तीनटा कलर रे आसी इटा उडी कलेक्शन देखो इटा देखो आसबा 1700 रे इटा बिना बॉर्डर इतर भी पूरा कलर माने सब आसी जिबा बंडल अच्छे देखो तार कलर माने सब मिली जिबा इटा सब कलर आसी होचे 17 साड़ी माने लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया है सब 12 हाथ पूरा रहउचे ना सब 12 हाथ रहसे देखुन चौड़ा भी देखुन इटा 1700 टंका रे 1700 रे जिबा इटा उडे देखुन 1800 रे इटा आसबा 1800 रे धड़ी सप्ता डिजाइन इटा होचे आंचल डाटा आउ इटा होचे फुल बॉडी अंदा प्लेन आसबा बॉर्डरटा धड़ी सप्ता अंदा कुंभ डिजाइन रे आसबा हां इटा 1800 टंका इटा 1800 आसबा इतार भी कलर ऑप्शन माने सब मिली जिबा धड़ी सप्ता रो भी देखुन कलर माने तार सब आसी जिबा इटा 1800 टंका रे नेक्स्ट कलेक्शन इटा देखुन इटा उटे आसी वाला देखुन इटा गंगा जमुना साड़ी देखुन 1800 रो इटा भी आसबा देखुन हां इटा गंगा जमुना देखुन इटा होची आंचल डाटा देखो इटा होची फुल बॉडीटा इटा चेक डिजाइन हंता आसी इटा आसबा 1800 रे 1800 टंका रे इटा आसी होची इटा 1800 रे आसबा एतार देखुन कलर माने भी आसी जिबा
तो दुई तीनटा कलर आइसे देखो नी तार कलर ऑप्शन भी हमें देखो देखि देमा सबुर कलर आसी जिबा देखो जहा के लाइट कलर व्हाइट कलर रे दरकार व्हाइट भी आसी जिबा मठा कलर टाइप रे अछि ई मठा भी अछि तर सब कलर माने चेक आसी चेक भी ऊपर भी आसी होछि चेक चेक ऊपर भी आसबा प्लेन ऊपर भी आसबा एटा सब 1800 बड़ी डिजाइन रे आसी वाला देखो एटा भी लंबा चौड़ा सब 12 एटा भी लंबा चौड़ा देखो चौड़ा देखो এটা আসবা 1800 রে 1800 টাকা এটা भी 1800 এটার भी দেখুন মানে বন্ডর রে এটা টিকে টিকে ডিজাইন মানে भी বডি র যেন ডিজাইন আছে ছোট ছোট প্রিন্ট র তার টিকে টিকে চেঞ্জ আইছে हां सेम ही सब रहसी এটা ए देखो खाली बॉडी रो प्रिंट टिके टिके अलग आसबा এটা भी 1800 रे आसबा ये उठे थान ऊपर आसी गेला देखो थान भी आसबा 1800 रे এটা भी 1800 रे आसबा এটা उठे नवा कलेक्शन आसी छि ना 1800 रे आ देखो এটা होची आंचलटा आउ इडा होची ता जैसे अंगनबाड़ी र लागि यूनिफॉर्म लागि भी यूज करि पारबे हां एडा अंगनबाड़ी मान को ले आसी गेला ना अंगनबाड़ी टीचर मान को ले भी आसी गेला देखो इडा उठे व्हाइट कलर इडा भी देखो व्हाइट कलर रे जन मान को पसंद बहुत लोग मार्क्सन व्हाइट कलर रे इडा होची व्हाइट रे ब्लू आंचलटा आउ इडा होची ता फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी व्हाइट कलर रे एतार प्राइस टा का होची इडा भी सेम 1800 आस सेम 1800 टंका रे देखो इता देखो এটা হোয়াইট আর গ্রিন রে আসবা জোড়ে কলর এতার আসবা দুইটা কলর আসছে যাহা কি জেনা বল হচ্ছে জলদি জলদি বুকিং করবে এটা ওটা কম্পিউটার শাড়ি এটা আসবা 1900 রে এতার भी কলর অপশন মানে আসি যাবা আপন গুটে র স্ক্রিনশট নেবে এতার কলর অপশন মানে দোন कहले এতার কলর অপশন মানে মিলি যাবা এটা 1900 টাকা রে শাড়ি মানে লম্বা চওড়া বহুত বঢ়িয়া আইছে এটা উড়ে দেখো এটা মেরুন রে আসি গলা না সবটা ডিজাইন রে এটা আসবা 2000 রে 2000 টাকা রে ফুল বডি টা দেখো तार भी देखुन कलर माने आसबा बंडल सबुर अच्छे सबुर बंडल अच्छे कलर माने सबु इतार मिली जिबा एटा भी थान ऊपर अछि बाकी बॉर्डर रे भी डिजाइन अछि एटा आसबा 2100 टंका रे कलर ऑप्शन माने इतार कलर ऑप्शन इतार जुड़े कलर एटा आसबा एटा अछि रेड आ ब्लू कलर आइटा अछि ग्रीन कलर एटा कलर रे आसी जाउछि देखो हाफ हाफ डिजाइन टाइप रे एटा भी आसबा 2100 रे एटा भी 2100 टंका रे अच्छा एटा होछि आंचलटा आउ इडा हो गुटे गुटे रथरे एटा हाथी भी आइसी तले इतर भी कलर माने सब आसबा डिजाइन माने भी टिके टिके चेंज हेसी ना आइतर प्राइस टा 2100 इटा 2100 एटा ओडे देखो एटा सिंगल बॉर्डर रे आसी गला सिंगल बॉर्डर रे सबटा डिजाइन रे आइटा होचे अच्छा आचलटा देखि दो आ फुल बॉडी टा टिके देखमा आइतर प्राइस टा का रहबा इटा आसबा 2200 रे कलर माने माने डिजाइन भी टिके टिके चेंज आइसी एटा बॉडी रो एटा 2200 आसबा सब देखि सेम 2200 टंका रे सेम 2200 आसबा सब देखि देखो सबटा डिजाइन बॉक्स पैटर्न बहुत बढ़िया बढ़िया कलर अछि डिजाइन भी बहुत बढ़िया बढ़िया अछि देखो एटा 2200 सबटा डिजाइन रे 2200 एटा देखो सबटा डिजाइन रे बॉडी रे पूरा एटा 2200 आसबा देखो कम प्राइस रे कितनी सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि जे इरा उटे आसी गला इरा भी 2200 आसबा इरा उटे कलेक्शन तार बाद देखो आइतर प्राइस टा एटा 2200 आसबा इटा भी 2200 टंका रे आसी जाउछे सबटा ऊपर आसी होला इटा अछि ग्रे कलर रे अछि ना ग्रे कलर रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन इटा होछि आंचलटा आ फुल बॉडी टा अंत सबटा डिजाइन रे आसबा इटा होछि सबटा डिजाइन रे फुल बॉडी 2700 रे 2700 टंका रे आसी जाउछे इटा उटे रेड ब्लैक इटा भी सेही 2700 पड़बा बॉडी रो डिजाइन टा टिके चेंज रहबा नेक्स्ट कलेक्शन देखमा इटा से ग्रे कलर रो मठा कलर रो तर कलर रे आसबा इटा भी आसबा 2700 रे 2700 टंका रे रेड ब्लैक ग्रे ब्लैक बॉडी रो डिजाइन टिके चेंज रहबा इटा भी 2700 रो इटा भी 2700 देखो कम प्राइस रे मते लागुची ई कलेक्शन माने बहुत बेस्ट अछि इटा नवा कलर कॉम्बिनेशन रे आसी गेला पर्पल संगे मठा रो कॉम्बिनेशन इटा फुल बॉडी टा इटा आसबा 2400 रे 2400 टंका रे इटा आसी जाउछे मा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन इटा देखमा तार मिलन डिजाइन रे अछि ने आउ तार आंचलटा देखि दमा देखो इटा होछि आंचलटा आउ फुल बॉडी टा देखि देखमा इटा आसबा 2700 रे 2700 टंका 2700 रे इटा आसबा आइटा प्राइस 2700 रे 2700 टंका रे देखुन 3000 भितर कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन आ पिंक रे ग्रीन चौड़ा बॉर्डर रे तार आंचल भी देखो आउ फुल बॉडी डिजाइन रे दीचे इटा प्राइस इटा आसबा 2800 रे 2800 टंका रे एरा ग्रीन संगे रेड रो कॉम्बिनेशन स्वस्तिक रो आंचल अछि ना स्वस्तिक रो आंचल आसबा आइटा होचे फुल बॉडी टा आइटा प्राइस टा एटा भी 2800 आसबा 2800 टंका तार बाद देखमा एटा उटे देखो 3D रे इटा अछि सुमति कलर रे पर्पल पिंक रो कॉम्बिनेशन
ଏଇଟା ହଉଛି ଫୁଲ୍ ବଡିଟା 3D এটা বি আসবে 2800 রে 2800 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন 3D पैटर्न डबल गोड़ा कितने सुंदर सुंदर डिजाइन माने अच्छे देखुन आजिकल वीडियो के बिना स्किप करके देखुन खास दसरा लगी बेस्ट कलेक्शन अना है এটা বি 2800 রে আসবে এটা भी 2800 ଟଙ୍କାରେ রামাগ্রিন রে চৌড়া বর্ডর রে আচ্ছা এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতা প্রাইসটা এটা বি 2800 আসবে 2800 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা দেখুন এটা ଗୋଟେ কলেকশন দেখুন এই কলর কম্বিনেশন উপরে আমার সাবস্ক্রাইবার মানে বহুত ডিমান্ড করছন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা বি 2800 আসবে 2800 ଟଙ୍କାରେ এটা গুটে দেখুন এটা পরভা টেরা ডিজাইন টেরা কোটারি আছে না এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা সামা গ্রিন রে রেড কম্বিনেশন রে এটা বি 2800 রে আসবে 2800 ଟଙ୍କା এটা হচ্ছে আঁচলটা আইতার প্রাইসটা এটা বি 2800 আসবে 2800 ଟଙ୍କା এটা দেখুন ইতার কলর রানী পিঙ্ক কালার রে ব্লু কালার রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার কলর অপশন भी আসি আছে 2900 এটার জোড়ে কলার হাতে अवेलेबल আছে দেখুন দুইটা খালি আছে জোড়ে কলর লাইট কলরের রেড র কম্বিনেশন আছে আর এটা 3D প্যাটার্ন আছে 3D প্যাটার্ন আচ্ছা আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তা ফুল বডিটা এটা বি আসবে 2900 রে 2900 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে পল সঙ্গে গ্রিন র কম্বিনেশন আসি গলা এটা বি দেখুন 2900 রে আসবে সেম 2900 সেম 2900 রে ওটা দেখুন মাছ কাতি টাইপ রে ডিজাইন আছে এটা আর এটা আঁচলটা কফি কালার আছে না ফুল ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা আসবে 3000 3000 ଟଙ୍କାରେ 2900 রে এটা পিঙ্ক সঙ্গে গ্রিন র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল সফট ডিজাইন রে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবে 3000 রে 3000 ଟଙ୍କାରେ এটা বি দেখুন 3D প্যাটার্ন রে না এটা হচ্ছে পিঙ্ক সঙ্গে ব্লু র পিঙ্ক কম্বিনেশন সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন এটা বি আসবে 3000 রে সেম 3000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন कलेक्शन माने खाली आज देखु थाउन कम प्राइस रे नेकरी हाई प्राइस तक कितने सुंदर सुंदर डिजाइन अच्छे इरा मेरून कलर रे आंचल कलर रे आंचल आइटा होचे फुल बॉडी 3100 टंका रे इटा आसी जाउछे कलेक्शन देखुन डबल बॉर्डर रे 3D पैटर्न रे ना 3D पैटर्न रे इटा होचे आंचल फुल बॉडी पर्पल रे ब्लू कलर এটা আসবে 3200 রে 3200 टंका रे ओडी देखुन শাড়ি মানে লম্বা চওড়া বহুত বড়িয়া আছে দেখুন এটা হচ্ছে কফি কালার রে এটা ব্লু র কম্বিনেশন দেখুন চওড়া লম্বা भी বড়িয়া 12 হাত উপরে আসবা দেবে আসবা 3200 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে রামা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে মিলন ডিজাইন না মিলন ডিজাইন রে বক্স প্যাটার্ন রে আসবা এটার প্রাইসটা এটা 3000 রে আসবা 3000 টঙ্কা রে ডিজাইন রে এটা উঠে রামা গ্রিন ঘর ডিজাইন আছে এটা মেরুন কালার আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার প্রাইস আসবা 3000 রে আইতার প্রাইসটা কেন হবে এটা বি 3000 আসবে 3000 টঙ্কা এটা দেখুন গ্রিন কালার রে 3D রে আর এটার প্রাইসটা এটা 3000 আসবা এই সবুতরে ব্লাউজ পিস না আছে যেন মানে বি চাইবে এক্সট্রা ব্লাউজ পিস নেই পারবে এই সব 3000 র কালেকশন মানে 3000 ভিতর সব দেখুন এটা রেড সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন এটা দেখুন ফুল বডিটা এটার প্রাইস এটা বি 3000 আসবে সেম 3000 টঙ্কা এটা ওটা 3D প্যাটার্ন উপরে আসি গলা 3D প্যাটার্ন রে এটা অরেঞ্জ ডিজাইন আছে ডবল বর্ডার মেটাল আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইস এটা বি 3000 আসবে সেম 3000 টঙ্কা রামা গ্রিন রে ফুল বডি ডিপ রামা গ্রিন রে আসবা এটা আসবা 3100 রে 3100 টঙ্কা রে ব্লাউজ পিস না আছে এখানে না আছে এটা এটা আসবা 3400 রে 3400 টঙ্কা রে আর কম প্রাইস আসবা 3400 রে কিতনে সারা কালেকশন আইছে এটা বি 3400 এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে 3400 টঙ্কা দেখুন তার বডির ডিজাইন বি টিকে অলগা অলগা আছে দেখুন এটা তার কলর মানে রে আসবা এটা 3400 সেম 3400 র কালেকশন এটা দেখুন এটা হচ্ছে 3400 র কিতনে সারা কালেকশন আইছে দেখুন যেটা নেবে 3400 টঙ্কা এটা উঠে ডিপ কফি সঙ্গে লাইট র কম্বিনেশন এটা বি 3400 ডিজাইন অলগা আসবা হ্যাঁ 3400 আসবা এটা বি ব্লাউজ পিস वाला রাখা এটা ডবল বর্ডার রে দেখুন ডবল বর্ডার রে কালেকশন ডবল বর্ডার র বহুত ডিমান্ড থিলা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা তার ব্লাউজ পিস আসবা এটা ব্লাউজ পিস আসছে আর তার প্রাইসটা কেন রয়েছে এটা আসবে 4200 টঙ্কা রে তার কলর মানে আসি যাবে দেখুন 4200 এটা সেম 4200 র কালেকশন এটা দেখুন কলর মানে কলর অপশন রে আসি হচ্ছে 4200 ব্লাউজ পিস भी আসবে এথরে পিঙ্ক রে রেড র সেটা ছিল রেড রে ব্লু আইটা অরেঞ্জ রে ব্লু এটা উঠে আসিলা পিঙ্ক রে ব্লু দেখুন এটা 4200
आइरा गोटे पांचटा कलर देखो आउचे मेहंदी रे मेरून 5टा कलर आसबा तार पांचटा कलर आउचे जहा के जिन्ना भल आउचे जल्दी जल्दी बुकिंग करो ये गोटे कलेक्शन तार बाद दसरा आसी गला ना आ साड़ी गोटे तो देखो कम नेरो कम रेट रे इटा गोटे देखो ब्लैक ऑरेंज कॉम्बिनेशन रे इथरे भी ब्लाउज पीस आसबा देखो आचे इडा होची आंचलटा आ इडा तार फुल बॉडी ब्लाउज पीस आसबा 3500 रे 3500 टंका रे गोटे देखो ऑरेंज रे ग्रीन इडा ऑरेंज रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन आसी गला देखो आसीबा इटा भी 3500 आसबा इडा 3500 टंका रे आसी जाउचे ग्रीन कलर आ लाइट कलर कॉम्बिनेशन एबे तो जहा देखो सबुथरे ब्लाउज पीस आसी आंचल डिजाइन देखो इडा टिके यूनिक अछि ना आ इडा आसबा 4200 रे 4200 टंका रे ब्लाउज पीस भी देखो मिलन डिजाइन टाइप रे अछि 4200 टंका रे इटा आसी जाउचे टिके ब्लू कलर टाइप रे अछि आ इटा डिजाइन ब्लू रे अछि हां होछि देखो ता फुल बॉडी रा एटा प्राइस इटा आसबा 3800 रे 3800 ये देखो तीनटा कलर आसुचे ये गोटे आसीला तार बाद देखिदमा रेड कलर और लाइट कलर कॉम्बिनेशन आंचलटा अछि रेड कलर रे एटा फुल बॉडी रा एटा प्राइस टा इटा आसबा 4500 रे 4500 टंका रे इरा गोटे कलेक्शन देखो इरा अछि पर्पल संगे लाइट रो कॉम्बिनेशन आ इतर प्राइस टा कान रहबा इटा आसबा 5000 रे 5000 टंका रे छोट छोट काम पूरा हिचे इरा गोटे 3D पैटर्न रे आसी गेला 3D पैटर्न रे ब्लाउज पीस चौड़ा धड़ी रे आसबा आंचलटा मेहंदी कलर रे आ फुल बॉडी रे टिके देखमा आ इतर प्राइस टा कान इटा आसबा 4800 रे 4800 टंका रे बॉक्स डिजाइन रे इटा भी 4800 आसबा इटा भी 4800 कितने सारा कलर ऑप्शन आइछ खाली देखुन इटा बॉक्स पैटर्न रे पर्पल रे रेड रो कॉम्बिनेशन इटा होची आंचलटा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा आसबा 4700 रे 4700 टंका रे इटा आसी जाउची जे ब्लू बॉर्डर आसबा हां इटा आसबा 4200 रे 4200 टंका रे इता तो कलर ऑप्शन माने भी डिजाइन रे इतर कलर माने भी आइसी इटा होची दर हम देखमा फर्स्ट आंचलटा देखिलो चक्र चक्र डिजाइन अछि चक्र चक्र डिजाइन रे हां आ फुल बॉडी टा टिके देखमा आ इतर प्राइस टा कान रहउची इटा आसबा 5000 रे 5000 रे देखो इतरे सप्ता डिजाइन भी आसी जाउचे सिंगल बॉर्डर रे देखो इटा गुडे तर कलर रे आसबा सेटा तला ऑरेंज कलर रे इटा आसी गला पिंक कलर रे रेड रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आ देखो इरा होची आंचलटा आ फुल बॉडी चक्र चक्र डिजाइन एंता आसबा इटा आसबा 4800 रे 4800 टंका रे इटा गुडे देखो राउंड टेराकोटा रो इरा ब्लू रे रामागिरी रो कॉम्बिनेशन अछि देखो इरा फुल डिजाइन और राउंड टेराकोटा अछि इरा होची आंचलटा देखो कितनी सुंदर लाଗୁଛି जे मल्टी कलर रे अछि पूरा शाइनिंग कलर रे आसबा हां इटा आसबा 5000 रे 5000 टंका रे इटा आसी जाउছে इरा उडे कलेक्शन तार बाद देखो ऑरेंज रे स्टार सफ्टा रे सिंगल बॉर्डर रे स्टार सफ्टा इटा होची आंचलटा आ फुल बॉडी टा दिके देखमा फुल बॉडी हंता आसबा इटा आसबा 5300 रे 5300 टंका रे रामा ग्रीन रे ब्लू कलर रा इटा अछि मयूर डिजाइन देखो डबल मयूर रे अच्छा इटा चक्र डिजाइन रे आंचल चक्र डिजाइन रे आइता प्राइस प्राइस 5300 आसबा 5300 टंका कलर ऑप्शन रे आसे इटा दुईटा कलर आउछे दुईटा कलर आसबा रामा ग्रीन और पिंक दुईटा कलर आउछे इटा गुडे देखन कॉफी रे मठा कलर बॉर्डर आसबा इटा गुटे बहुत बढ़िया लाଗୁছে देखो मठा कलर बहुत लोग कहतले मठा कलर ऊपर आनन बोली इटा मठा कलर ऊपर आसी गला आ बॉडी रे काम भी मठा कलर रे हिचे ना काम भी देखन पूरा शाइनिंग कलर आसबा इटा 5000 आसबा 5000 इटा गुडे तर कलर ऑप्शन रे आसबा देख इटा गुटे शाइनिंग कलर रे आउछे देखो इटा मठा कलर ऊपर थिला इटा शाइनिंग कलर ऊपर अछि दुईटा ही बहुत बढ़िया लाଗୁছে दुईटा आ जेन जहा के भल लाଗୁছে जल्दी जल्दी बुकिंग करो पेरे पेरे डिजाइन रे एबे आसीला पेरे पेरे पैटर्न रे आ उतार हमें फर्स्ट आंचलटा देखिला माने कोन इटा होची आंचल अच्छा आ आसबा तर बॉडी टा आइता प्राइस टा कान रहउची इटा आसबा 5500 रे 5500 टंका रे इटा आपन मान को मिली जिबा देखो बॉक्स पैटर्न रा डबल मयूर रे इटा होची आंचल टा देखो अच्छा चक्र डिजाइन रे आंचल अछि आ इटा होची फुल बॉडी आइता इटा भी सेम प्राइस 5500 रे 5500 रे सेम प्राइस रहउची 5500 देखो देखन बॉक्स पैटर्न रे तर कलर रेट आसबा एटा दुईटा कलर आउछ दुईटा कलर सेटा मेरून रे लाइट थला एटा ऑरेंज लाइट कलर आसबा इरा उटे कलेक्शन आसी गला देखो एटा भी से बॉक्स पैटर्न रे सेम बॉक्स पैटर्न रे आसी जाउचे हां चलो अच्छा एटा भी सेम प्राइस आसबा 5500 टंका रे आसी जाउचे इधर भी देखुन कलर गुटे आसबा एटा एटा कलर ब्लू रे एटा क्रीम कलर रे एटा अछि ब्लू रे सेटा ब्लू रामा ग्रीन
एटा ब्लू रे लाइट कलर रे এটা अछि স্কাই ব্লু আসবে, সেটা নেভি ব্লু রে আছে। धड़ी सबटा ধড়ি সবটা পেরি পেরি ডিজাইন রা। आउ देखुन एटा होछि आंचलटा আঁচল এটা আসবা, তার ফুল বডি एटा गुटे छे सबटा डिजाइन अछि गुटे लाइन आ गुटे लाइन बांधो काम বাঁধ हिचे কাম হয়েছে। এটা আসবে 6500 রে। 6500 टंका रे एटा आसी 6500 রে। এটা দেখুন তিনটা কলর আসবা। एटा थिला स्काई ब्लू रे, एटा आसी गला ग्रीन कलर रे, গ্রিন देखो রেড রে আসবা, এটা কফি রেড রে আসবা। एटा कॉफी रेड रे आसी जाउछे। তিনটা কলর আসবা তার। तीनटा कलर आउछे, जहा कि तीनटा भल आउछे এটা আসবে 6500 রে। जे रस्ट कलर ऊपर আছে রস্ট কলর উপরে সিঙ্গেল ধড়ি রে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা। এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাউছে। আচ্ছা দেখুন দেখুন ব্লাউজ এটা সিঙ্গেল বর্ডর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক रो बेस्ट कलेक्शन टे। आ ओटा फुल बॉडी टा टिके देखिदमा। এটা আসবে 5200 রে। এটা 5200 टंका रे आसी जाउछे। এটা ওটে রস্ট কলর উপরে এটা দেখুন দেখুন এটা মিলন ডিজাইন উপরে আছে না, তলে মিলন ডিজাইন উপরে তলে ইথরে বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে দেখুন। এটা হচ্ছে আঁচলটা তার, আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক। দেখুন আর তার প্রাইসটা কেন রয়েছে? এটা আসবে 5800 রে। 5800 टंका रे ई कलेक्शनटा मिली जिबा। देखुन एंता कलेक्शन माने तो बहुत बढ़िया लागबा पिनले। चौड़ा बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर আছে, স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে। আই তার আঁচলটা পহলা দেখিলে মানে দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আছে না, ময়ূর ডিজাইন রে। দেখুন এটা ওটা বহুত ইউনিক লাগুছে। আর তার প্রাইসটা কেন রয়েছে? এটা আসবে 5500 রে। 5500 टंका রে। এটা বি দেখুন এটা ওটা চৌড়া বর্ডার রে। আর এটা বি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর। এটা বি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আসবে দেখুন। এবে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে কিতনা লাইট কালেকশন কলর রে কফি র যে বি পিন ভাই এটা বঢ়িয়া লাগা। শাড়িটা দেখুন কলর কম্বিনেশন বি বঢ়িয়া হেইছে। এটা বি দেখুন 5500 রে আসবা। 5500 टंका रे এটা আসি যাচ্ছে। দেখুন এই কলেকশন মানে বহুত বঢ়িয়া লাগছে পিনলে। স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে তো আজিকালি বহুত বঢ়িয়া চালিছে। এটা দেখুন আমকসি ডিজাইন রে। এটা বি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আসবা। এটা এটার পিঙ্ক কালার বি আসি আছে না, এটার পিঙ্ক কালার বি আসছে। বাকি এটা গুটে কালারে বি अवेलेबल আছে। গুটে কালার अवेलेबल আছে। আর এটার এটা প্রাইসটা 5500 রে আসবে। 5500 टंका রে। এটা এটা উঠে দেখুন এটা সে পুরা মস্ত থিম রে হচ্ছে আঁচলটা চক্র ডিজাইন রে। এটা আসবে তার ফুল বডি। আর এটার প্রাইসটা এটা আসবে 7500 রে। 7500 टंका রে আসি যাচ্ছে। সগড় গাড়ি এটা ঘোড়া গাড়ি সবু আছে ইতরে দেখুন। আর তার বি কলর অপশন মানে আপন মানকু মিলি ଯିବା। এটা আসবে গুটে দেখুন। এটা ওটা দেখুন পুরা ইউনিক প্যাটার্ন আসিছে। ই কালেকশনটা মতে লাগুছে আপন মানে কাহিনী বি দেখি বহুত বঢ়িয়া লাগা। দেখুন আঁচল বি দেখুন পুরা শাইনিং কলর রে। এটা হচ্ছে আঁচলটা, আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও ছোট ছোট টেরাকোটা। এটা বক্স প্যাটার্ন রে। আর তার প্রাইসটা এটা আসবে 6500 রে। 6500 टंका रे कलेक्शन टा अपन मानकु मिली जाउची। कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन फैंसी धड़ी रे এটা আসবে দেখুন। फैंसी बॉर्डर और स्टार बॉर्डर আছে না, স্টার বর্ডার। स्टार बॉर्डर রে আছে। এটা আসবে আঁচল। এটা 3D প্যাটার্ন রে ফুল বডিটা। 3D প্যাটার্ন রে ফুল বডিটা। এটা আসবে 7000 রে। 7000 टंका रे अपन मानकु ই कलेक्शन टा मिली जाउची। এটা भी फैंसी बॉर्डर रे আছে। फैंसी बॉर्डर रे আসবে। फैंसी बॉर्डर रे এটা फैंसी बॉर्डर रे नवा नवा डिजाइन আছে। আর তার প্রাইসটা কেন রয়েছে? এটা বি সেম रहबा 7000। 7000 टंका। বাকি পুরো পাটো বলিয়া পুরো সাইন পাটো আছে। বলিয়া শাইনিং আসবা। পিনদিলে বি বহুত বঢ়িয়া লাগা শাড়িটা দেখুন। দুই तरह কলর কম্বিনেশন বি বঢ়িয়া আসবা। এটা ওটা কালেকশন পিঙ্ক রে লাইট কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন। আর ময়ূর ডিজাইন আছে। আর তার আঁচলটা আমি ফার্স্ট দেখিলাম। এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা। ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে ওয়ার্ক 6 বর্ডর রে। 6 বর্ডার রে। আর এটার ফুল বডিটা দেখুন। আর এটার প্রাইসটা এটা আসবে 7000 রে। 7000 टंका রে এটা আসি যাউছে। ময়ূর ডিজাইন উপরে এই কালেকশনটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগবা এই পিনলে। কোণার্ক চক্র কোণার্ক মন্দির রে আছে না। এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুটি ডিজাইন রে আছে। এটা ব্লাউজ পিস আসবে ওয়ার্ক আসবে। এটি বি ওয়ার্ক আসি যাউছে। আর ওইটার প্রাইসটা এটা আসবে 6500 রে। 6500 टंका रे এটা আসিবা। তিন বর্ডর রে বি পিনভা লাগি বহুত সুন্দর লাগছে। আর ওইটা তো নয়া ডিজাইন উপরে আসি এইছে তিন বর্ডর রে। আঁচলটা বইতো ডিজাইন। বইতো ডিজাইন রে। তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি আসবা। দেখুন। আর তার প্রাইসটা কেন রয়েছে? এটা আসবে 7500 রে। 7500 রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক। দেখুন তিন বর্ডর সঙ্গে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা আসি যাচ্ছে। एंता कलेक्शन माने जदी आपण माने मार्केट रे खोजबे तो आउ भी बहुत प्राइस रहबा। स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखो। इरा उडे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसी वाला देखो। इटा पद्म फूल डिजाइन আছে না ফুল বডি রে পুরা। ফুল বডি রে আসবা। আইতা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা। ও পুরা ফুল ওয়ার্ক আসি যাউছে। आ प्राइस টা কান রহুছে?
इतर प्राइस टा आसबा 7500 रे এটা 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে ফুল বডিটা এটা এটা তিন বর্ডর মধ্যে ডিজাইন আছে বাকি এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ছোট ছোট ঝুঁটি কাম হয়েছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে আর ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটার প্রাইসটা কান রହୁছে ফুল বডিটা এটা আসবে 6500 রে 6500 টঙ্কারে এটা আসি গোল্ডেন রে কাম হচ্ছে বলি এটা শাইনিং আউছে না গোল্ডেন কাম লাগি দেখুন এটা আসবে আচ্ছা হ্যাঁ এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আসবে আমকসি ডিজাইন আছে ব্লাউজ পিস রে আর ওইটা ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা আসবে ছোট ছোট প্রিন্ট হন্তা দেখুন এটা আসবে 7200 রে 7200 টঙ্কারে দেখুন কলর অপশন রে কলর অপশন রে ইতরে বি ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবে এটা ব্লু কলর এটা স্কাই ব্লু রে আছে ইতরে বি ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবে ব্লাউজ 7200 আসবে গ্রে কলর রে আছে গ্রে কলর রে কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন দেখুন কেনতা লাগুছে টিকে খালি কমেন্ট সেকশন রে জানাবে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবে ওইটা ଗୋଟେ ইউনিক ডিজাইন ওয়ার্ক আছে ইউনিক ডিজাইন র ওয়ার্ক আছে এটা বি আসবে 7200 রে 7200 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা কপি কলর রে 3D রে মেহেন্দি কলর র স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন ঝুঁটি কাম হয়েছে ঝুটি কাম রে আর এটা হচ্ছে ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা বি আসবে 7200 রে প্রায় শাড়ি রে তো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আজি আসি যাইছে ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୁରା ବୁକିଂ କରୁନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ବର୍ଡରରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ସୁମତି କଲରରେ ନା স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে এটা বি সুমতি রে মেরুন কলর রে ডিপ মেরুন রে আছে হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে ইতরে প্লেন ব্লাউজ রহবা এদের ব্লাউজ পিসটা প্লেন প্লেন রହୁଛି রহবা বাকি আসবে 7300 এই বর্ডর লাগি বহুত বঢ়িয়া বর্ডর লাগুছে লাগি বহুত বড়িয়া তো ডিজাইন বি কলর কম্বিনেশন বি বহুত বড়িয়া প্যাটার্ন উপরে আছে দেখুন কিন্তু ডিজাইনটা অলগা আছে আর ওইটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডি টিকে দেখি দেমা এটা বি ব্লাউজ পিস রে প্লেন আসবা এটা এটা আসবে প্রাইস 7500 রে 7500 টঙ্কার এই কলেকশনটা কলর কম্বিনেশন বি বহুত বঢ়িয়া লাগবা পুরা জেন্টল প্যাটার্ন রে আছে এই প্যাটার্ন বাকি দেখুন ডিজাইন মানে কেতে অলগা অলগা আছে যে প্যাটার্নটা সেম রହୁଛି ডিজাইনটা ସବୁ তার অলগা ব্লাউজ আছে পিস প্লেন আসবা দেখুন বর্ডর আছে এটা এটা বি সেই সেম প্রাইস 7300 রে আসবা 7300 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন কেতে শাইনিং কলরটি আছে সিঙ্গেল সফটা সিঙ্গেল সফটরে কলর কম্বিনেশন দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগা এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডিটা এটা আসবা 6 বড়রে সিঙ্গেল সফটা যেটা কি সবু বেলে মার্কেট রে ডিমান্ড রে আছে লহরি সফটরে আসবা এটা আসবা 7000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা স্টার সফটারে দেখুন এটা হচ্ছে 6 বড়র না 6টা বর্ডরে ডবল স্টার সফটা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন চক্র ডিজাইন রে আঁচল আছে আর ফুল বডিটা এটা আই তার প্রাইসটা কেন এটা আসবে 7000 রে 7000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন এটি বি স্টার ডিজাইন আছে স্টার ডিজাইন আসবে সবটা আসবে এটা বি সেম প্রাইস আসবে 7000 আসবে এটা বি 7000 টঙ্কার 7000 আসবে দেখুন স্টার সবটা উপরে এত কম প্রাইস রে তো বহুত কম দেখবার কি মিলছি এটা 7000 টঙ্কারে আপনাଙ୍କୁ মিলি যাচ্ছে ডবল সবটা বি আসি যাচ্ছে ডবল সবটা বি আসি হ্যাঁ দেখুন কিছু স্টার সবটা ডিজাইনার সবটা উপরে ইউনিক কালেকশন মানে দেখাবা দেখুন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে গলা সিঙ্গেল বর্ডার রে ডবল স্টার সবটা আসবে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন এটা ওটা দেখুন তারপর দেখুন এটা সব টপ কলেকশন মানে পুরা টপ কলেকশন মানে দেখুন দশরা স্পেশাল লাগি যেন মান কো বি দরকার সঙ্গে সঙ্গে আপন মানে স্ক্রিনশট নেবে আউ পঠাবে বেলে তার প্রাইসটা বি মেনশন করে দিয়া যাবে এটা দেখুন ডবল স্টার সবটা কলর কম্বিনেশন বি পুরা ইউনিক আছে এটা ওটা দেখুন দুলহন কলেকশন মিতা লাগুছে দেখুন পুরা বিহাগর বি আসি গলা না আপন মানে যদি এবেরু নেই করে রখবে লাভে রহবে পুরা সঙ্গে সঙ্গে মানে নোন স্ক্রিনশট নোন আ পঠাবে না তো বহুত জলদি স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে এটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে মিলন ডিজাইন রে মিলন ডিজাইন রে দেখুন আঁচল দেখুন আর ফুল বডিটা দিকে দেখুন এটা হচ্ছে শাইনিং রামা গ্রিন রে শাইনিং রামা গ্রিন কলর রে আসছে শাইনিং রামা গ্রিন কলর রে এই কালেকশনটা আপনাଙ୍କୁ মিলি ଯିବା এটা ডবল স্টার সফটরে পরপর রে ব্ল্যাক আসবা এটা আর কলর কম্বিনেশন দেখুন দক পড়ছে পুরা আর এটা হচ্ছে আঁচলটা ব্ল্যাক কলর রে আছে পিনলে বি বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন শাড়ি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এলা রামা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন লহরি ডিজাইন আছে না লহরি ডিজাইন রে আসবা এটা হচ্ছে চক্র ডিজাইন রে আঁচলটা আছে আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন বড় বড় ময়ূর কাম হয়েছে দেখুন শাড়ি রে
आउ इटा गुटे आसी होला एटा गुटे देखुन कलर मेहंदी colour कॉम्बिनेशन पूरा यूनिक लागबा देखो इटा अछि स्टार सफ्टार इटा भी स्टार सफ्टार आउ इटा आंचल तो सिनेरी आंचल दी सिनेरी आंचल दैछे इटा होछि फुल बॉडी टा फुल बॉडी टा देखुन कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया लागबा एंदा कलेक्शन माने पिनले समस्त पचरउथबे केनो आनले बोली आइटा खाली सुमन मेनकर घरे ही एंदा कलेक्शन माने आपण माने पाई पारबे कलर कॉम्बिनेशन देखो इटा उडी देखुन इटा स्टार सफ्टार डबल स्टार सफ्टार शाइनिंग कलर अछि आउ देखुन कॉफी कलर रे कॉफी डीप कलर कॉफी रे आंचल अछि इटा मयूर मयूरी डिजाइन आंचल आइटा होछि ता फुल बॉडी टा फुल देखो बॉडी टा डबल स्टार सफ्टार रे आ इटा शाइनिंग मेहंदी शाइनिंग कलर रे मेहंदी कलर रे अछि एटा कलेक्शन आपनको मिले जिबा डबल बॉर्डर डबल border रे हार्ड सबटा डबल सेटा एटा भी सिनेरी आंचल आसबा देखो हां इटा होछि ता फुल बॉडी टा देखुन पर्पल रे कॉफी कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा गुटे देखो इटा उठी देखुन सर्फ कलर के शाइनिंग कलर के ता बढ़िया गॉर्जियस लागो देखुन कलेक्शन माने आपनको केनता लागला टी खाली कमेंट सेक्शन रे जणाबी आ वीडियोटा भल लागुचे वाला हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे इटा भी देखुन कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि और राउंड सबटा इटा आसी जाउचे इटा उठी स्टार सफ्टा पिंक कलर रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन इटा होछि आंचल डबल स्टार सफ्टा ब्लाउज पीस वर्क आसबा ओ डबल स्टार सबटा प्लस ब्लाउज पीस वर्क आ इटा होछि ता फुल बॉडी टा देखुन केनता सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी जाइछे जे इटा उठे आसी गेला ता इटा उठे ट्रिपल स्टार सफ्टा रे ट्रिपल स्टार सफ्टा रे ट्रिपल स्टार सफ्टा इटा होछि आंचल टा आउ फुल बॉडी टा टिके देखमा इटा होछि ता फुल बॉडी टा देखुन स्टार सफ्टा रो भी बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन यूनिक पैटर्न रे आसीचे देखुन इनु तो आउ भी बहुत सारा कलेक्शन दसरा लेके बहुत सारा कलेक्शन आसी हिचे देखुन गदा गदा कलेक्शन अछि आपण माने जदी वैष्णवी हैंडलूम के विजिट करबे इनु आपनको बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन और प्राइस भी पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिलबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।